बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो कोविड-19 को लेकर सूरत हाल है वो खासी परेशान कुन है और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहाँ केसेस बहुत कम हो गए थे, 300 तक आ गए थे, लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ 1000 को क्रॉस कर गया 24 घंटे के दौरान जो नंबर सामने आया कोविड-19 के नए केसेस का। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी इस वक्त सीरियस सूरत हाल है कोरोना की पाकिस्तान के अंदर। और खुदा ना खास्ता अगर एसओपीज को फॉलो ना किया गया, अभी भी एहतियात ना की गई, जो कि नहीं की जा रही, बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, तो ये केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अभी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1 घंटा पहले तक जो मैंने देखा था वो 807 केसेस, नए केसेस जो हैं वो सामने आए थे और इनमें इजाफा भी हो सकता है। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है ख़ासतौर पे उसको जानने के लिए। और हमें ज्वाइन किया है हमजा शफकात साहब ने, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब आपके वक्त के लिए। काइंडली बताइएगा इस्लामाबाद में एक तो सूरत हाल है क्या, क्योंकि कल तक कुछ इलाकों को सील भी किया गया था, खासतौर पे F6 का इलाका भी था उसमें। तो एक तो जरा ये तस्दीक कर दीजिए कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा है इस वक्त सूरत हाल खराब और इकदाम क्या किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में इस टाइम सूरत हाल ये है कि अगर हम पहले दिन से लेके आज तक देखें तो टोटल 20,000 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं जो डायग्नोज हुए हैं। अच्छा। उनमें से 97-98% जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गए हैं। अच्छा। इस टाइम जो अभी भी पूरे इस्लामाबाद में पॉजिटिव केसेस हैं वो अराउंड 1600 है। और हम डेली जो टेस्ट कर रहे हैं वो अराउंड 4000 to 5000 टेस्ट हम डेली कर रहे हैं। जहां तक आपका ये सवाल है कि अभी जो हमारे हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, हमारे हॉटस्पॉट्स तो 12 कहूँ G10, I8 और G9 है। अच्छा। अगर हम ओवरऑल देखें जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन हम अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी है जिसको हम माइक्रो SLD कहते हैं, यानी कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, उसमें हम किसी भी स्कूल में अगर 2 से ज्यादा केसेस आते हैं, किसी वेडिंग मार्की में केसेस आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में केसेस आते हैं, या किसी स्ट्रीट में भी हमें नजर आता है, माइक्रो लेवल पे हम चले गए हैं, क्योंकि पूरे सेक्टर को बंद करना या वो अभी बड़ा इम्पॉसिबल हो गया, पूरे मरकज को बंद करना इम्पॉसिबल हो गया। तो जहां पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको हम डेली बेसिस पे डायग्नोज करते हैं, और अगर किसी भी स्ट्रीट में 7-8 से ज्यादा केसेस आ जाएं तो उसको हम सील कर रहे हैं। एट द मोमेंट हमारी I8 में भी सील्ड हैं, G10 में भी गलियां सील्ड हैं। टोटल हमारी 15 के करीब स्ट्रीट्स जो हैं सील्ड हैं। कल भी हमने F62 और F63 में, F62 में स्ट्रीट 1 के अंदर कुछ घर हैं उनको सील किया, और फिर पूरी गली को भी हमने खबरदार कर दिया कि यहाँ पर तेजी से 10 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, ये अच्छा। अपना वो कर लें। और ओवरऑल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स जो हैं उन पे भी लोड बहुत ज्यादा पड़ गया है। इस टाइम भी पिम्स के ऊपर जो है हमारे पास वेकेंट बेड्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और ये इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट रेड जोन में तो दाखिल हो हमजा चुके हैं। साहब, और ये अभी सिचुएशन तो बड़ी तशवीशनाक है। क्या कोई इसके लिए, क्योंकि सख्ती जब तक ना की जाए कई लोग नहीं समझते, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को वो सख्ती से समझाया जाता है, तो क्या कोई फाइन किया जा रहा है जो लोग एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? बेसिकली जो बीमारी को रोकने की हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो 3 किस्म की है। पहली जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजी होती है वो ये है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव केस हो या किसी को भी सिम्टम्स हो उसको हम टेस्ट करें। उसमें तो हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद बेस्ट जा रहा है। आज भी हमने 5200 लोगों को टेस्ट किया है। इस्लामाबाद के अंदर हम तकरीबन 5 लाख लोगों को टेस्ट कर चुके हैं। 22 लाख की पॉपुलेशन में 5 लाख लोगों को हमने टेस्ट किया है, और ये पूरे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इतने टेस्ट नहीं हुए जितने हमारे एक शहर में हो गए। बलूचिस्तान AJ के GB को मिला के इतने टेस्ट नहीं हुए जितने सिर्फ एक शहर इस्लामाबाद में हो गए। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी ये है कि मैक्सिमम टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने से हमें पता है किस किस को हो रहा है, और उसको हम फौरी तौर पे क्वारंटीन कर दें, और क्वारंटीन करके उसके कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करना शुरू कर दें। ये पहले भी हमारी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही थी, अभी भी हम उस पर कामयाब हो रहे हैं काफी हद तक। जैसे ही हम, इसलिए हमारे केसेस भी बहुत ज्यादा हम डायग्नोज करते हैं, क्योंकि हम खुद जाके, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं हमारी टीम्स उस तरह जाके एक्टिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करनी जितनी हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी तो हमारी वो है, वो हमारी चल रही है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। जैसे किसी को सिम्टम्स होते हैं टेस्ट करते हैं, उनको क्वारंटीन कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा ना कि SOP के ऊपर जो काम है उसकी वायलेशन के ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें, उस पर भी हमारी 2 pronged स्ट्रैटेजी है। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हम डेली बेसिस पे हम जुर्माने कर रहे हैं, वो जितना हमारे पास पॉसिबल है। 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, टाइगर कोर्ट्स के लोगों को भी हम साथ लेके जाते हैं। आज भी हमने तकरीबन 25 से 26 दुकानों को सील किया है, वार्निंग्स दी हैं, सड़क पे खड़े हुए लोगों को हमने जुर्माने किए हैं।
15 से जिम्मेदारी का ज़्यादा एहसास करते हुए आपने अपने आप को भी कोई जुर्माना किया है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने ये जी पार्ट ऑफ आवर कैंपेन है कि हम जहाँ जुर्माने करें वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है और पब्लिक ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबल करना बहुत जरूरी है। जैसे कल हमने पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के बाहर जाके जो सरकारी मुलाजिम है उनको रोका है कि जी आप मास्क के बगैर अंदर नहीं जा सकते, टू गिव अ मैसेज टू द पब्लिक के यार ये सबके लिए बराबर है, सरकारी हो प्राइवेट हो सब इसमें शामिल है। लेकिन जब कल मैं जुर्माने कर रहा था तो किसी ने मुझे कल वो प्रोटेस्ट चल रहा था एक, तो उसके बाहर मैं गाड़ी से निकला तो मैंने थोड़ी देर के लिए मास्क उतारा तो किसी जर्नलिस्ट ने फौरी मेरी तस्वीर लेके ट्वीट कर दी कि ये खुद तो डीसी मास्क नहीं पहन रहा। तो फिर मैंने एज वॉलंटरी भी अपने आप को मैंने कहा कि मैं खुद पैसे भी जमा कराता हूँ और ये इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कैंपेन। ये बेसिकली लोगों के अंदर हम एहसास उठा रहे हैं कि ये अब लोगों ने खुद एहसास करना है, क्योंकि देखें मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस वाले दफा 149 के बाद हर घर में नहीं चेक कर सकते। ये अब लोगों को खुद एम्बेसडर बनना है और अभी सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी हुई है कि अगर अगले 5-6 दिन में हमने एहतियात ना किया तो फिर हम मतलब बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। चले ये बताइएगा कि आपने टेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, इसमें जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले असद उमर साहब ने कहा था कि मुस्बत केसों की शरह जो है बढ़ गई है, तो क्या इस्लामाबाद में भी वो शरह में इजाफा देखने में आया है? सर इस्लामाबाद में भी देखने में आया है। इस्लामाबाद में हमारी जो पॉजिटिविटी है यानी कि जितने केसेस करते हैं उसमें से कितने परसेंट पॉजिटिव आ रहे हैं वो अराउंड 3% है। लेकिन हम अपनी पॉजिटिविटी और वो वैसे पाकिस्तान में तो लोएस्ट ही है, बलूचिस्तान और जीबी वगैरह में तो 26% भी है, यानी कि जितने 100 चेक करते हैं तो उसमें से 26 पॉजिटिव निकल आते हैं। इस्लामाबाद में उस लिहाज से पॉजिटिविटी लो है, लेकिन हमारा जो अपना स्टैंडर्ड है इस्लामाबाद का, हम तो 0.7 तक ले आए थे पॉजिटिविटी, तो 0.7 से 3% पे आना जो है अगेन दिस इज डेंजर साइन और अलार्मिंग है और इस पे हमें वो होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें, खुद को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रहने की तरगीब दें पेनल्टीज़ के ज़रिए, वो ज़रूरी है इन्फोर्समेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इम्तियाज़ साहब, असद उमर साहब ने ट्वीट की थी अभी गुज़श्ता रोज़ और उसमें उन्होंने ये कहा कि पॉइंट आउट किया जाए उन लोगों को जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मास्क का इस्तेमाल है। और उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि अगर कहीं कोई नज़र आया ऐसा शख्स जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी तस्वीर खींच के और लोकेशन जो है वो हमें भेजी जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है अगर ये चीज़ें की जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये हो सकेगा? देखिए प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमत तो यही कुछ कर सकती है, चाहे वफाकी हुकूमत है सूबाई या सूबाई ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, कि वो ऐसे अलामती इकदाम करें जो कि लोगों के लिए तरगीब का बायस बने। आप इस शहर के या किसी भी शहर के हर शख्स को, हर खातून को तो आप जुर्माना नहीं कर सकते, हर एक को फॉलो भी नहीं कर सकते, लेकिन ये अलामती इकदाम होते हैं। उसका मतलब होता है कि दूसरे लोगों की अक्सरियत जो है वो इससे कुछ न कुछ सबक हासिल करे और दूसरों को भी तरक्की। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे हमजा साहब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि जाहिर है अगर ऐसे लोग जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं या जो लीडर्स हैं लीड कर रहे होते हैं वो अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग जाहिर है कि वो डिस्करेज होते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए खुद इस चीज़ का इस्तेमाल करना और जिम्मेदारी का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ा ही ज़बरदस्त पब्लिक सर्विस मैसेज है जो बनाया गया है एक वीडियो की सूरत में, और मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर देखें। मेरे ख्याल में इतने खूबसूरत अंदाज में लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, ये तरह देखिए। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 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 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फीट का फासला। सो बशरुल्लाह यानी अल्लाह के बंदे 6 फुट का फासला जो है वो जरूर रखें। बच्चे चाहे खेल रहे हो, कितना खूबसूरत अंदाज में इम्तियाज साहब उन्होंने बताया, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो भी 6 फुट का फासला रखें, आप खाना खाने कहीं बाहर गए हैं तो भी 6 फुट का। और ये बड़ा आसान है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, बस ये कि लोग उस पर थोड़ा बहुत अमल कर लें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और इसी में हम सब की आफियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई होप कि इस मैसेज के जरिए, और हम अपने प्रोग्राम में भी ये कोशिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताते रहें, समझाते रहें, तंबीह करते रहें, अवेयरनेस देते रहें, तो अल्लाह करे कि लोगों को समझ
جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. میرے خیال میں ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹیزن پورٹل موبائل ایپ اور ویب پورٹل کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور انقلابی قدم. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پورٹل کے دائرہ کار میں توسیع. اگر آپ دور دراز دیہی علاقے میں موجود ہیں, اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں, پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں, خصوصی افراد, بیوہ خواتین یا بزرگ شہری ہیں, تو اب ملک بھر کے سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں موجود 8,864 ڈیش بورڈز کے حامل افسران سے کسی بھی ادارے کے متعلق اپنی رائے یا شکایت درج کروا سکتے ہیں. آپ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح. پاکستان سٹیزن پورٹل, عوام کی آواز. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ. پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. ناظرین, ایاز صادق صاحب جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں, ان کے ایک بیان نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر, اور اس کی مذمت مختلف فورمز کے اوپر کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب نے بھی اس پر کچھ گفتگو کی ہے, ذرا ان کی گفتگو سن لیجیے. نیشنل اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق, انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس سے نہ صرف پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی, عوام کا غصہ, عوام کا جو رد عمل تھا وہ اتنا شدید. پھر اس کے بعد سینٹ میں مولانا عطاء الرحمان, ان کی تقریر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک نیریٹو جو کہ بنایا جا رہا ہے اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے, وہ پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. اب ایسی صورتحال جس میں کہ پاکستان کے اداروں کو براہ راست اور بڑے بھونڈے طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے جس سے کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو, اداروں کے اندر تقسیم ہو, اور جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے, یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں, آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو اس کی تردید کی, نہ اس کی مذمت کی. یعنی کہ ظاہر یہ ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اور ہے. آپ نے گفتگو سنی امتیاز صاحب, ایسی باتوں سے تو یہ ایسا ہے کہ آپ موقع دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو, اور بھارتی میڈیا پہ اس پہ جس طرح سے چلا رہا ہے وہ سب کے سامنے. جی بالکل, ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے ایک ایمونیشن دے دیا نا, اور دن رات ان کا ایک جشن کا سما ہے پورے بھارتی میڈیا میں. مسلسل انہی رپورٹوں کو چلا چلا کے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سابقہ حکومت جو ہے یا سابقہ حکمران تھے, انہوں نے دیکھیں اصل بات انہوں نے کہہ دی ان کے بقول. اور حالانکہ وہ جو بیانیہ تو جو بنا بھی تھا, جس کی دنیا بھر میں ستائش بھی ہوئی تھی کہ
जो 27 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उसमें तो कोई दो आरा थी नहीं, लेकिन ये साहिबान जो हैं इसको इन्होंने कोई दूसरा ही रंग दे दिया है। तो देखिए वो शहजाद चौधरी साहब हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, सीनियर तज्ज़ेकार AVM शहजाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी सबसे पहला सवाल, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। मैं यही करूँगी कि ये जो कुछ हो रहा है इसके जो असरात हैं, या इसके जो, अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो बड़े संगीन नज़र आ रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी रिपोर्ट से भी और आपके सवाल से भी कि वाकई में ऐसा है। जब भी कोई मुल्क अंदरूनी तौर पर फ्रेगमेंटेड नज़र आता है, इंतशार का शिकार नज़र आता है, चाहे वो सियासी सतह पे डिलिबरेटली किसी ने इंड्यूस किया हो, या बदकिस्मती से आपका जो निज़ाम है हुकूमती या जो आपका पार्लियामेंट्री या सियासी निज़ाम वो उस रास्ते पे चल पड़ा हो, तो लामहला आपकी जो रियासती ताकत है वो कमज़ोर नज़र आती है। कमज़ोर ना भी हो, कमज़ोर नज़र आती है, और परसेप्शंस बहुत मैटर करते हैं। तो जिस तरीके से सवाल और जवाब आप आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे, इस वक्त भारतीय मीडिया इन्हीं चीज़ों के ऊपर इस वक्त एक्सप्लोर कर रहा है, उसको लेके फैला रहा है, और वो अपने लोगों में वो कॉन्फिडेंस जो कि वो लूज कर चुके थे आज से तकरीबन 2 साल पहले 2019 में, जबकि उनकी एयरफोर्स को उस तरह मात पड़ी और उसके बाद उनके 2 जहाज गिरे, तो वो जो एक तरह से डाउनर था उसको फिर से उनको रिकवर करने का मौका मिल गया। तो इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है, और हमारे जो लोग हैं, हमारी सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी लीडरशिप है, जो किसी भी वजह से नाराज हो सकती है, वो इस वक्त इस तरह के रास्ते पे चल पड़ी है जहाँ पे वो अपनी सियासत और रियासत में फर्क नहीं कर पा रहे। तो ये बताइए शहजाद साहब के PMLN के रहनुमाओं ने, कुछ रहनुमाओं ने ये धमकी भी दी है कि उनके पास मज़ीद राज हैं, वो मज़ीद राज अफशा करेंगे। तो ये जो धमकी दे रहे हैं, आप समझते हैं कि इससे कोई हुकूमत के लिए, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए तशवीश होनी चाहिए? पहली बात है, तशवीश होगी नहीं, क्योंकि देखिए उनकी धमकी से कौन सा राज होगा उनके पास जो कि उनको जो कि दुनिया को नहीं मालूम, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी जो हमारी ताकत है, जो रियासती ताकत है, जो हमारा एक नेशनल पावर जिसे कहते हैं, वो नहीं किसी को मालूम। तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, और वो डिटरेंस भी है, वो एक उसकी अपनी हैसियत भी है। और इसी वजह से 2019 में जब पाकिस्तान उनके 2 जहाज मार कर आए, तो एक इतनी बड़ी फौजी कुव्वत को, जो कि भारत 5-6 गुना बड़ा पाकिस्तान से फौजी कुव्वत लेके बैठा है, वो उसका जवाब नहीं उसने दिया, वो रुक गया अपने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, तो वो रुक गया, तो नहीं कर पाया। तो इसलिए ये तो हकीकत मौजूद रहेगी, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि अपने लोगों में एक कौमी सतह पे इस तरह के सवाल और इब्हाम पैदा करना, वो एक कौमी यकजहती में मसाइल पैदा करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका मकसद, उनके कहने से कुछ फर्क पड़ेगा हमारी फौजी कुव्वत पे, लेकिन जिस किस्म का इब्हाम वो क्रिएट करना चाहते हैं, इंतशार की कैफियत करना चाहते हैं, उसको अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो शहजाद साहब, ये बताइए कि आप, इंतशार तो इससे पैदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे अपने जो इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक हैं जैसे चीन है, उसको ये अपने इस बयानी के ज़रिए क्या पैगाम दे रहे हैं? नहीं, चीन को तो देखिए, चीन तो जितना हमें जानता है शायद और कोई मुल्क हमें नहीं जानता, तो इसलिए वो पाकिस्तानी अफवाज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तानी मिलिट्री का, इनका मकसद ये हो सकता है ना कि जो है कि आपके चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो शायद ये फौज उस तरीके से प्रोटेक्ट ना कर पाए जिस तरीके से चीन पाकिस्तानी अफवाज में अपनी यकीन रखता है। ये एक पैगाम, एक छुपा हुआ पैगाम हो सकता है, बाहर के दोस्तों को, बाहर के मुल्कों को ये पैगाम देने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस्टेब्लिश्ड है। एक बहुत बड़ी वॉर ऑन टेरर के अंदर किसी और फौज ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, यहाँ तक कि अमेरिका भी अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसके साथ आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही कामयाबी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें तो इस्टेब्लिश्ड अपनी जगह पे मौजूद हैं, एक बैटल हार्डन फोर्स है। बाकी ममालिक जो हैं या जो चीन के साथ जो पाकिस्तान का राब्ता है वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पाकिस्तान का ताल्लुक चीन के साथ हमेशा कायम रहेगा, और किसी एक पॉलिटिकल फोर्स को वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान पे अपना असर रसूख नहीं रख सकती कि उसमें चीन को वो पीछे करके और किसी और मुल्क के कंधों पे बैठ के वो सामने आए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ امتیاز صاحب، ایک تو چین کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جس طرح سے ڈیلز ہو رہی ہیں اور مزید ان کے جو روابط ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس میں جو بیکا یعنی بیسک ایکسچینج انکارپوریشن ایگریمنٹ جو ہوا ہے، جس کے تحت بھارت جو ہے وہ میزائل حملے کے لیے امریکی جو ڈیٹا ہے اس کا استعمال کر سکے گا، جس میں ایکوریٹ جو لوکیشن ہے وہ شامل ہوگی۔ سو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کتنا اس کا عمل دخل ہے اور کتنا یہ نقصان دہ ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ذرا اپنا پچھلا والا جو ہمارا موضوع تھا اس کو میں مکمل کر لوں۔ جو شہزاد چودھری صاحب نے باتیں کی، جو شبلی فراز صاحب نے کی، میں اس کا ایک مختصر سا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ایک لحاظ سے۔ اب دیکھیے کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ ایک اپنی لازوال دوستی کے اظہار کے طور پہ ہمیں اقتصادی راہداری کا یہ منصوبہ دیا، یعنی سی پیک دیا۔ اب قطع نظر اس کے کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب نے، نواز شریف، شہباز شریف کتنے نجی دورے کیے اس حوالے سے اور کیوں کیے، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن سی پیک کے خواب کی تکمیل کے لیے جو سیکیورٹی کی ضمانت تھی وہ پاکستان کی افواج نے دی۔ اب پاکستان کی افواج، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ سی پیک ہمیں ایک اس پچھلے 50 سال میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک موقع آیا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم چینی ورکرز کو مکمل سیکیورٹی کا ہم احساس دلائیں۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ 2018 تک چین مسلم لیگ کی تمام قیادت اس کو گیم چینجر کہہ رہی تھی، کایا پلٹ منصوبہ کا نام دے رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی ستائش، پاکستان کی فوج کی ستائش خود چینی حکومت نے بھی کی، ان کے رہنماؤں نے بھی کی، کہ انہوں نے بہت اچھا ایک انتظام کیا، اسپیشل ڈویژن ایک کھڑے کر دیے انہوں نے، تاکہ خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے۔ لیکن اب غور کریں کہ کراچی اور کوئٹہ میں جس طرح سابق وزیر اعظم نے اسی فوج کو نشانہ بنایا، اسی ISI کو نشانہ بنایا، جس کے ساتھ چین کی اپنی انٹیلیجنس جیسے بڑی قریبی مل کے کام کر رہی ہے، اور جس طرح پھر ایاز صادق صاحب نے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا ہے، تقریباً اس ملتی جلتی باتیں کہیں ہیں، اور اس سے تو بالکل ایک ظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب غیر ذمہ دارانہ بیان تو ایاز صادق صاحب نے دے دیا، اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نے بھی دے دیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں چین، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، اور انہوں نے اس پہ حملے شروع کر دیے، اور یہ حملے سنکرونائز کرتے ہیں بھارتی بیانیے سے، بالکل اس میں جا کے فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی رہنما جو کہ سی پیک کو گیم چینجر کہہ رہے تھے، کیا وہ چین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب یہ سی پیک یہاں پہ خطرناک ہو گیا ہے آپ کے لیے اور دوبارہ نہ آئے یہاں پہ؟ یعنی ملک کے مفادات کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی جو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ اس ملک میں سرمایہ کاری نہ کریں، تو کتنا ظلم ہے ان رہنماؤں کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی شکایات، ذاتی مسائل کے اوپر اس کو ترجیح دی ہے، ہمارے جو قومی ایک تشخص ہے پاکستان کا، اس کے اوپر۔ بہت ہی افسوسناک کی صورتحال، اور اسی سے پھر ہم لنک کریں، چونکہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے یا اس کا جو بیانیہ ہے، اور پھر امریکہ جو جس طرح سے سرپرستی کر رہا ہے بھارت کی، اور جو میں نے ڈیل کی بھی بات کی جو ہوئی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان، سو یہ اس کی کتنی سگنیفیکنس؟ وہ دیکھیں نا، اب جو کچھ انہوں نے کہا یہاں پہ وہ فٹ ہو رہا ہے بھارتی بیانیے میں۔ بھارتی پورا بیانیہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے بلکہ چین کے خلاف بھی ہے، اور بھارت اور امریکہ مل کے جتنے بھی اب تک معاہدات ہوئے ہیں، کوئی 20-21 ارب ڈالر کے اسلحے کے بھی ان کے اس وقت ڈیلز چل رہے ہیں، اور ان کا بنیادی ہدف بھی چین ہے۔ یعنی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 2 دن پہلے جب دلی میں انہوں نے معاہدہ کیا یہ سیٹلائٹ انفارمیشن کی شیئرنگ کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو اکٹھے آئے ہیں، ہم اور بھارت، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی وہ جمہوریت کی دشمن ہے، وہ رول آف لا کے خلاف ہے، شفافیت نہیں ہے اس میں، اور وہ بالکل ہر حربہ استعمال کر رہی ہے جس میں
बहर हिंद में फ्री मैरीटाइम मूवमेंट के लिए, यानी उनके तमाम तर जो इकदामात हैं उसका हदफ चीन है, क्योंकि मुश्तरका दुश्मन है दोनों जी का। तो अब क्या चीन वालों को ये मालूम नहीं है, मतलब, और फिर वो जब ये सुनेंगे कि पाकिस्तान में भी उनके वो लोग जिनको शहबाज स्पीड कहते हैं, उनके कई रहनुमा शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड कहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बकौल बड़े तेजी से मंसूबों पे अमल दरामद करवाया। अब जब ये सूरत हाल सामने आ गई है तो मैं आप देखें कि अमेरिका ने किस तरह शह दी है भारत को, क्योंकि वो इस खत्ते में भारत को अपने करीबी इत्तेहादी समझता है, पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है, और उसी के चक्कर में अब जो कुछ यहाँ से ये बयानात गए हैं, चाहे नवाज शरीफ ने कहा है, चाहे शहबाज शरीफ, वो बेचारे खामोश हैं, जेल में हैं, लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा, इसका लामहला असर बहरहाल चीन तक तो पहुँचेगा। वो हमसे पूछेंगे तो सही। तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन के ताल्लुकात रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या उन इनफरादी शख्सियात के साथ हैं जिन्होंने अपनी मुसीबत के वक्त, जो ख़ुद को समझते हैं कि हम मुश्किल में हैं, अपने कौमी मफादात को भी बालाए ताक रख दिया है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन के अंदर से इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं, उन्होंने भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, मुआहदात हैं, कि इनसे हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, ये दावे करते रहें, लेकिन हमारा मकसद है दुनिया में इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देकर और यहाँ पे अमन फैलाना, तरक्की को फैलाना। हम किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, नहीं हम उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ा ज़रूरी है कि इख्तिलाफ अगर सियासी नौयत का हो या अवामी मफाद के लिए हो, अपोजिशन का बिल्कुल ये काम है और हक है कि अगर हुकूमत कुछ गलत कर रही है और अवाम के मफाद जो है उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा है, एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो अपोजिशन जो है वो अवाम की ज़बान बनती है। लेकिन जब बात कौमी मफाद के ऊपर आ जाए और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाए, वो अपोजिशन हो या वो कोई भी हो, तो मेरे ख्याल में बंद बांधना उसके आगे बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 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 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला। 6 फीट का फासला कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें और अपने घर तक ही महदूद रहें। बच्चों से जान छुड़ाने के लिए कि कहीं हमारा टाइम ज़्यादा इस्तेमाल ना कर लें हमारे बच्चे या अवेल ना कर लें, हम उनको गैजेट्स पकड़ा देते हैं। जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन की एनाटॉमी, आपकी ब्रेन की फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर 100 बच्चा आ रहा है ना तो 100 बच्चा ये सोचकर, उसमें से 90 बच्चा ये सोचकर आ रहा है कि पैसा और फेम मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। सक्सेसफुल जो है ना वो सिर्फ 10 बच्चा होगा जो कि आ रहा है क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता है। कितने बच्चे अपनी जानें ले लेते हैं डिप्रेशन में आकर क्योंकि पब्लिकली उनको बैश किया जाता है। अगर एक ऐसा कमेंट है कि आई हेट यू, मतलब मैं उसका जवाब क्यों दूं भाई? मैं उसको तो सिर्फ सीधा का सीधा मैं उसको ब्लॉक करूंगी। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए और मजबूत होते हुए जो ताल्लुकात हैं और जिस तरह की डील्स की जा रही हैं
اور ایسے میں جو کشمیر کا معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو عالمی تنظیمیں ہیں یا جو بڑے ممالک ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے لیے بات کریں اور کشمیر میں جو ظلم و بربریت بھارت سے جاری ہے اس کے خلاف بات کریں، لیکن جس طرح سے امریکہ کی شے جو ہے وہ بھارت کو مل رہی ہے تو یہ اس چکر میں جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ کہیں کھٹائی میں تو نہیں پڑ جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ امتیاز صاحب میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس کو ایڈریس کریں۔ کشمیر کا معاملہ تو چلے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، لیکن بات یہ کہ جو جمہوری آزادیوں کے جو علمبردار ممالک ہیں ان کا آپ رویہ دیکھیں کہ میں بی بی سی نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے اور کشمیر کے 6 صحافیوں کے حوالے سے، ان میں ایک ہے انورادھا بھسین ہیں، وہ کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، ان کا دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک عاقب جاوید صاحب ہیں، کشمیر نیوز سروس اور گریٹر کشمیر کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔ ایف پی کے پرویز بخاری صاحب ہیں، پیرزادہ عاشق صاحب ہیں، دا ہندو اخبار سے وابستہ ہیں، پھر فہد شاہ صاحب ہیں، ان کا ایک ایڈیٹر ہیں، وہ کشمیر والا ایک پبلیکیشن ہے، اور اس کا مسرت زہرا ہیں، فوٹو جرنلسٹ ہیں، اور ان سب نے ایک ہی بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت کشمیر میں جو خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے کئی صحافیوں نے صحافت چھوڑ دی ہے، مجبور ہو گئے ہیں وہ کچھ، اور یا تو سری نگر سے چلے گئے ہیں یا پھر انہوں نے صحافت چھوڑ دی ہے، کیونکہ جب سے کشمیر پہ قبضہ کیا بھارت نے 5 اگست کو، اس کے بعد سے ان لوگوں پہ اتنی کڑی نظر ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، وائی فائی وغیرہ بالکل غائب ہو گیا تھا، اور جتنے مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے اس کی رپورٹنگ کی پاداش میں اب انہوں نے گزشتہ 1 سال میں کم سے کم 18 جرنلسٹ کو یا اٹھایا گیا یا تفتیش کے لیے بلایا گیا، ان کے اشتہار بند کر دیے گئے، جیسے کشمیر ٹائمز ہے اس کا اشتہار مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی ایڈیٹر جو انورادھا بھسین صاحبہ ہیں یہ سپریم کورٹ چلی گئی تھی گزشتہ برس، صرف جو لاک ڈاؤن کے خلاف ایک انہوں نے درخواست دی تھی جب کشمیر میں اتنا میسو قسم کا لاک ڈاؤن ہوا جس کے نتیجے میں ابھی کوئی 1400-1500 لوگ جیلوں میں ہیں، صحیح، اس کی پاداش میں اب ان کا اخبار عملاً بے آواز کر دیا گیا ہے، ان کے پاس اشتہارات اب کوئی نہیں ہیں۔ اب جنرل جو شکایات وہی ہیں کہ جی تفتیشی ادارے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، گریٹر کشمیر بالکل اب زیر عتاب ہے، اس کے علاوہ مقامی این جی اوز پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ آج یہ بتائی گئی کہ جی اصل میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ریویو آ رہا ہے فروری میں، تو اس سے پہلے ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اداروں کے کہیں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تو تعلقات نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اور یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے نہ امریکی وزیر خارجہ کو یہ بات نظر آئی، نہ وزیر دفاع کو نظر آئی جب وہ دلی میں بیٹھ کے 2+2 ان کی کانفرنس ہوتی ہے، یعنی امریکی اور بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے درمیان یہ ایک سالانہ ڈائلاگ ہوتا ہے جس کا بھی ہم کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا۔ وہاں پہ جب بیٹھے تو وہ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، انسانی آزادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہیں کشمیر میں اس وقت جو میڈیا کے ساتھ جو سول سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذکر انہوں نے بالکل نہیں کیا، اور بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا امریکہ نے بھی، یہ تو اور نہیں ہے دیکھیں چین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کہ وہ دشمن ہیں، یعنی اس طرف نظر نہیں ہے لیکن چین کی طرف نظر ضرور ہے، تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے ذرائع ابلاغ کے لیے، خاص طور پہ کشمیر میں، اور اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں، نہ کسی اور یورپی ملک میں اس حوالے سے کسی نے آواز اٹھائی ہے، سب نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اس طرف سے بند کی ہوئی ہیں شعوری طور پہ۔ ناظرین اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ اتنا بڑا ہے اور خاص طور پہ بھارت جس طرح کی سازشیں کر رہا ہے اس وقت اس خطے کے اندر، ان کو سامنے لانا بڑا ضروری ہے عالمی سطح پر، خاص طور پر اس کی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ناظرین آگے ہم بڑھیں گے اور بات کریں گے نیب کی، کیونکہ نیب جو ہے اس پر آئے روز تنقید جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہتی ہے، اس کی وجوہات اپنی جگہ، فلاز اپنی جگہ، اس کی بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت بڑی بڑی ریکوریز جو ہیں وہ بھی نیب نے کی ہیں، خاص طور پہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں پاکستان کے، ان کے داماد اور بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر زین ملک کی نیب کی طرف سے 6 ریفرنسز میں 9 ارب 5 کروڑ کی پلی بارگین نیب کی تاریخ کی بڑی پلی بارگین ہے، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ نیب حکام کے مطابق گزشتہ 2 برس کے دوران سندھ میں اربوں
अरबों रुपए की करप्शन पर नैब ने बड़ा एक्शन लिया है और 35 अरब रुपए बरामद किए गए हैं जो कि सिंध हुकूमत को के हवाले भी कर दिए गए हैं। जो कारकर्दगी है नैब की उसके हवाले से भी हम बात करेंगे इम्तियाज साहब, और जो फ्लॉज हैं उसके हवाले से तो हम करते ही रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सब जो कार्रवाइयाँ हैं ये जो हो रही हैं और फिर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा जाता है कि जी हमें बदनाम किया जाता है या हमारे खिलाफ बिला वजह जो है वो एक्शंस किए जाते हैं, तो ये जो काम वो नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी, क्या ये खौफ की वजह से नहीं कर रही है, एक बहाना मिल गया? देखिए, इसके तो अब मुख्तलिफ पहलू हैं कि नैब अच्छा है या बुरा है, इससे हमने हासिल वसूल क्या किया, ये इब्तदाई से मुतनाज़ रहा है जब से ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये कायम किया गया था इदारा जी। और उस वक्त से ही वाज़ेह था, उस वक्त के जो पहले चेयरमैन बने थे जनरल सैयद मोहम्मद अमजद, तो उन्होंने इस इदारे से इस्तीफ़ा देते वक्त सुबकदोशी से पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको बंद कर दें, ये बाद में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, और वही हुआ। फिर एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत ने तीसरी हुकूमत के ख़िलाफ़, और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बड़ा ज़ोर लगाया PTI ने भी कि नैब के कवानीन को आप इसमें कोई इस्लाह कर लें, तरमीम कर लें, ताकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल ना हो सके। अब उस पर गुज़श्ता हुकूमत में फिर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, अभी शायद कुछ हो जाए, मालूम नहीं है। लेकिन उसके अब एक तरफ तो जो क्रैकडाउन नैब ने शुरू किया बड़ी अच्छी बात है, करप्शन के ख़िलाफ़ करना चाहिए, लेकिन अब ज़्यादातर केसेस का ताल्लुक था वाइट कॉलर क्राइम से। वाइट कॉलर क्राइम का तयन करना बहुत मुश्किल होता है। क्वांटिफिकेशन ऑफ क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि यानी आप कैसे तयन करेंगे कि इस एक केस में कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, कितना नुकसान सरकारी ख़जाने को हुआ है। और इस तरह बहुत सारे केसेस अदालतों ने उड़ा के रख दिए, क्योंकि जो क्वांटिफिकेशन ऑफ क्राइम थी और जो इंडाइटमेंट शीट्स थी, जो चालान वगैरह बने थे, उसमें बहुत सुकम पाए गए। सो उसमें एक अच्छा पहलू ये है कि जी आप कुछ केसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन उसके मुज़मरात बहुत ज़्यादा हैं जो हमने देखे हैं। कि ऐसे गुज़श्ता दिनों ही पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक केस था, उसमें इल्ज़ाम ये था कि 23 अरब रुपए का गबन हुआ या नुकसान हुआ PSO को, लेकिन उसमें वसूली जो केस सेटल हुआ है वो 1 अरब 29 करोड़ पे हुआ है। तो फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो अच्छी बात है कि अगर आप 30 करोड़ की चोरी कर लें और उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ दे दें, जान छुड़ाएं, ऐशी करें, ब्लैक मनी को वाइट करें। इसी तरह जी, इस तरह आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन का एक और बड़ा मशहूर केस था सिंध में, जो एक नया शहर बन रहा है और पीपल्स पार्टी के दौर में मेरे ख्याल उनको एक बहुत बड़ा इलाका दे दिया गया था, और उसमें नैब तो खैर कुछ नहीं कर सका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरवेंशन के बाद फिर बहरिया टाउन 480 अरब रुपए 7 साल में देने पे आमादा हुआ है। अब तसव्वुर कीजिए कि इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन थी और वो बज़ाहिर मुफ्त दे दी गई थी। तो ये दूसरे इस केस में भी ये हुआ, जो फेक करेंसी अकाउंट जिनका भी आपने जिक्र किया कि सिर्फ जैन मलिक जो है वो 9.5 यानी 9.5 अरब रुपए वो देने पे राज़ी हुए। तो इसका मतलब है कि अगर प्ली बारगेन भी हुआ इस मामले में, फिर भी 9 अरब 9.5 अरब रुपए रिकवर हो गए। और अगर इतने वापस आए तो असल में कितने ज्यादा होंगे, अंदाजा लगाइए। जी, तो उसमें इसका एक फायदा ये अलबत्ता है कि चलें ऐसे केसेस, अगर ये प्ली बारगेन का केस ना होता, मैं खुद इसके बहुत खिलाफ हूँ, दुनिया भर में कहीं नहीं है ये, लेकिन अब ये वो केस हैं चूंकि हमारा कानूनी निज़ाम भी आपको मालूम है, यानी इसके अलावा कोई हल नहीं। अंग्रेज बाबा के दौर का हमारा कानूनी निज़ाम है जिसको हमारे वकील और कुछ हमारे जज बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। जो मुकदमा जिसका फैसला 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए वो 20 साल में भी नहीं होता। तो प्ली बारगेन की वजह से शायद ये होता है कि मुकदमा हो सकता है 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर रैप अप हो जाए और सरकारी खजाने में कुछ पैसे भी आ जाएं। बस ये एक उसका फ़ायदा है। इसको मेरा ख्याल है कि मज़ीद शायद रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक बहरहाल एक कलंक का टीका। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी अपने रिमार्क्स दिए थे कि ये किस किस्म का कानून है कि जिसके तहत आप चोर को कह देते हैं कि आप 5-10% आप हमें दे दें, बाकी आप अपने पास रखें। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस हुए हैं जो आपको मालूम है। वो मुश्ताक रईसानी साहब का भी केस था, लियाकत कायम खानी साहब थे जो सिंध हुकूमत में कोई पार्क्स वगैरह की अथॉरिटी है उसके इंचार्ज थे, उनके यहाँ से पता नहीं कितने अरब रुपए बरामद हुए। तो हर तरफ देखिए अरबों बरामद हो रहे हैं लोगों को देना।
ہم امید کرتے ہیں کہ ریفارمز کی جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں نیب قوانین کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت جو ہے وہ کی جائے گی. ناظرین پہلے تو پروڈیوسر صاحب اگر وقت ہے تو ہم ایک اور ہمارے پاس موضوع ہے, چلیں ٹائم ہے ہمارے پاس, تو امریکہ کی اور امریکن الیکشنز کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ اسلحے کے استعمال کا ہے امتیاز صاحب. اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران آپ ہی مجھے بتائے تھے کہ 70% جو اسلحے کی خریداری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کے اندر, جو بہت تشویشناک صورتحال ہے. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. جو کل ہم نے سنوائی تھی گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, انہوں نے کہا کہ میں نتائج تبھی مانوں گا جب میں جیتوں گا. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کے جو بڑے جذباتی فالوورز ہیں وہ تو بڑی ویڈیوز بنا کے اسلحے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم تو کچھ بھی کریں گے, سول وار ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ. جی بڑی کوئی عجیب و غریب صورتحال امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے پہلی مرتبہ, اور اس میں ڈر یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا یا پھر بہت زیادہ الیکشن پٹیشن آ گئیں ان ووٹوں کے خلاف جو کہ مسترد ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ کووڈ کی وجہ سے آدھی سے زیادہ آبادی نے پہلے ہی وہ ووٹ ڈال چکے ہیں, 5 کروڑ کے قریب. جی نہیں, اس سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی اس وقت نا. اور 8 کروڑ اور 5 کروڑ ڈاک جی, اور اس میں کافی ساری تعداد جو ہے تو مسترد ہو رہے ہیں وہ. اچھا صحیح ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ جو ریپبلکن ذہنیت کے ان کے قریب یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم خیال وکلاء ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کو بنیاد بنا کے عدالتوں میں چلے جائیں تمام 52 ریاستوں میں. اور اگر ایسا ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی ریاکشن آئے گا. تو کچھ جس نوعیت کی, بلکہ میں ایک مقامی ٹی وی ہے امریکہ ورجینیا میں, تو دیکھ رہا تھا, باقاعدہ ایک ویڈیو ہے, رپورٹ ہے 3 منٹ کی, اور اس میں وہ ایک کسان کاشتکار کے گھر چلے گئے اور کاشتکار نے ایک انبار لگایا ہوا ہے اسلحے کا, گولہ بارود کا, اور وہ یہ کہہ رہے کہ میری طرح کے بہت سارے نیشنلسٹ اس ملک میں موجود ہیں جو کہ ٹرمپ کے شیدائی ہیں, اور اگر ٹرمپ نے نتائج پہ شک و شبے کا اظہار کیا اور نتائج غلط ہوئے تو پھر ہم تیار ہیں, یہ اسلحہ جو ہے تو یہ جس کسی کو چاہیے مجھ سے آ کے لے لے. بڑی وہ ایک خوفناک تشویشناک قسم کی. امریکہ جیسے ملک میں کیا کوئی پھر ایکشن نہیں لیا جاتا اس طرح کی ویڈیوز میں؟ آپ کھلے عام جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے. نہیں, ویڈیوز کیا ہے, وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ کھلے عام اسلحہ بھی ملتا ہے, اور دنیا بھر میں امریکہ واحد ملک ہے جہاں پہ سر عام بکتا ہے. اور والمارٹ ایک بہت بڑا سٹور ہے, اس کی کوئی 4700 شاخیں ہیں امریکہ بھر میں. اس میں سے کم از کم 2,500 کے قریب جو اس کی سٹورز ہیں اس میں اسلحہ کھلا ملتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی آٹومیٹک, سیمی آٹومیٹک رائفل, گن, پستول آپ کو چاہیے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں لوگوں میں کچھ تو تشویش پیدا ہوئی ہے. جو خبریں کل ہمیں جہانگیر خٹک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ذہنی طور پہ لوگ ذرا تشویش میں مبتلا ہے. اب اس تشویش کا جو نفسیاتی اثر ہوا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا. اب والمارٹ پہ اتنا پریشر آیا ہے پچھلے چند دنوں کے دوران کہ انہوں نے گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے سٹوروں سے جتنا پبلک انہوں نے شیلفوں پر اسلحہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لیں. لہٰذا وہ شیلف اب خالی ہو گئے ہیں, انہوں نے کہیں سٹور میں رکھ دیے ہیں, کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ آن لائن ہم سے منگوا سکتے ہیں. لیکن وجہ انہوں نے اس کی یہ بتائی کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جو امن امان کے کوئی واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح سٹوروں پہ حملے ہوئے یا کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فضا میں کچھ اضطراب سا ہے, غیر یقینی سی ہے. اب 2 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں بھی, 3 دن رہ گئے ہیں. تو والمارٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب کھلا یہ اسلحہ نہیں بیچیں, کیونکہ خدشہ ان کا کیا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی, کہیں مظاہرہ ہو گیا اور سٹوروں پہ حملہ ہو گیا تو یہ دروازے گیٹ توڑ کے لوگ اندر آئیں گے, یہاں سے اسلحہ اٹھائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے. تو اس خدشے کے پیش نظر والمارٹ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کھلا یہ اسلحے کی خرید و فروخت نہیں ہوگی. تو یہ جو اکسایا جا رہا ہے زیادہ لوگوں کو, یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی طرف سے یہ اس قسم کی شے دی جا رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو میں تو خیر جتنا جانتی ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ میں انتخابات کے بعد لوگ اس طرح سے نتائج کو ایکسیپٹ اگر نہ کریں تو ایسا کچھ ہوتا ہے, اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا ہوئی؟ دیکھیے ایسا پہلے ہوا تو نہیں ہے, اور اس سے پہلے جارج بش اور ال گور کے درمیان ہوا تھا, لیکن وہاں اس وقت بھی پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا, اور اس طرح
नौयत नौबत इस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जिस किस्म के इशारे अब आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, जो हमने वीडियो वायरल भी हुआ है, उसने कहा कि जी मैं आपसे वादा करता हूं कि इलेक्शन के नताइज मैं ज़रूर कबूल करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो। अब देखिए ना, इतने बड़े लेवल पे अगर एक कौमी लीडर आपका ये कह रहा है, तो आप तसव्वुर करें कि उसके जो मतवाले हैं, उसके जो जियाले हैं, उनकी फिर क्या सोच होगी। अब किसी और इसमें होता यह है कि लीडर ने तो एक लफ्ज़ या दो अल्फाज कहने होते हैं, लेकिन निचली सतह पे उसके जो चाहने वाले हैं वो उसको किसी और जामा पहना देते हैं, उस पे अमल दरामद किसी और अंदाज में करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों में ये काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि 3 नवंबर के जो नताइज हैं वो भी अमेरिका के लिए काया पलट भी हो सकते हैं। चलिए, ये तो खैर पता चल जाएगा। अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर को इंतखाबात होने हैं और उसके बाद क्या होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी, इम्तियाज़ कुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।